Yun. Ay, may taniman ng ano guys, dragon fruit. Ayun, dragon fruit yun eh. We are here The boss. policeman. Okay. Yeah. Mga aso guys. Maybe time for Dapat kalma lang, maraming aso. Dragon fruit! Welcome. Ito may mga mabababang puno ng mangga. Mga panggaan. Panggatong ba yan? Ba? Relaxing. Papaligiran tayo guys ng mga puno-puno. Alright. What is Mai? May langgam daw sa mukha ni Ai. Mai. Mai is ant. There is Mai in Ai's face. Yeah. On a stay. Yeah. Alright. Bye.